अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आपको यहाँ पर ये दो मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, बल्कि मुर्गियाँ तो नहीं हैं, चिकन हैं, असल में चूज़े हैं ये। और आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक बच्चा है और ये उसकी, आप समझ रहे होंगे कि माँ है, बड़ी मुर्गी है। और नज़र भी इसी तरह ही आ रही है, काफ़ी इसका वज़न तकरीबन 2.5 किलो इसका वज़न है। और इसका वज़न जो है वो एक छटांक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें कितना फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो हैं ये भी फार्मी मुर्गी है और ये भी फार्मी है, यानी मशीनी ज़रिए से अंडे से जो चूज़े निकाले जाते हैं तो उनको फार्मी मुर्गी कहा जाता है। तो ये देखने में इस तरह नज़र आ रहा है कि ये एक छोटा बच्चा है, चूज़ा है, और ये जो है ये बड़ी मुर्गी है और इसकी माँ आप कह सकते हैं, जो कि अपने पाँव पर भी खड़ी नहीं हो सकती। इसको मतलब 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं तो ये देखें आप नीचे बैठ जाती है। अब इसकी देखने में इस तरह नज़र आता है कि ये बड़ी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसकी उम्र और इसकी उम्र जो है वो, इसमें एक फ़र्क है। ये उम्र में बड़ा है ये चूज़ा, और ये चूज़ा जो है ये उम्र में छोटा है। इसको मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। जब मैंने इसे ख़रीदा था बिल्कुल छोटा सा, अब ये नहीं पता कि जब मैंने ख़रीदा था उस वक़्त ये 3 दिन का था, 4 दिन का था या 1 दिन का था, कोई मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे पास इसको 1.5 महीने से ज़्यादा, तकरीबन 2 महीने से कम और 1.5 महीना या 1.5 महीने से कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। और ये जो है ये चूँकि मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे कई जानने वाले भी, हमारे इलाके में भी इसके फार्म बहुत ज़्यादा होते हैं मुर्गियों के। तो फार्मों के अंदर इन मुर्गियों के चूज़ों को, छोटे छोटे जो 1 दिन के चूज़े होते हैं, उनको लाकर रखा जाता है और 35 दिन के बाद ये इतना बड़ा ये तैयार हो जाता है चूज़ा, 35 या 40 दिन के बाद। तो उम्र के लिहाज से ये थोड़ा सा बड़ा है। इसकी उम्र 1.5 महीने से कुछ ज़्यादा है और इसकी उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने होगी और 1.5 महीने से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क कितना है। ये कितना 2.5 किलो इसका वज़न हो चुका है, इतना मोटी ये मुर्गी बन चुकी है। लेकिन मुर्गी हकीकत में नहीं है, चूज़ा ही। चिकन इसलिए कहा जाता है, चिकन असल में छोटे बच्चे को कहते हैं। और ये इसको मैंने घर में पाला है और घर में पालने के बाद 1.5 महीने के बाद भी इसका अभी इतना छोटा साइज़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको जो फीड दी जाती है, जो खुराक दी जाती है, वो कितनी यानी ख़तरनाक किस्म की खुराक है कि जो 6 हफ़्तों के दौरान ही, यानी 35 दिन 40 दिन के बाद ही उनको, चूज़े को इतना बड़ा कर देती है कि अब उसकी आप हालत देख सकते हैं कि उसका मुँह बंद नहीं हो रहा, अपनी टांगों पे वो खड़ी नहीं हो सकती। और ये जो है, इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ तो यहाँ से टेबल से सीधी छलांग लगाकर जो है ये चूज़ा जो है भाग जाता है। और इसको अभी मैंने काफ़ी देर से पकड़ के रखा है, तो इसलिए ये समझ गया कि मुझे यहाँ पर बैठना है, तो इसलिए ये आराम से बैठ गया। वरना 2-3 दफ़ा इसने छलांगें लगाई हैं। और मैंने तो अभी जब मैं इसको बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आया ये चिकन, तो पहले तो इस छोटे ने इसकी अच्छी पिटाई की है। यानी उम्र में तो बड़ा है ये, लेकिन वैसे देखने में छोटा है। इसकी अच्छी पिटाई की है, इसको जो है चूँचे मारी खूब अच्छी तरह, और उसके बाद अब थोड़ा सा इसके साथ आदी हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें और इसमें घर की पाली हुई चीज़, इसको मैं क्या खिलाता हूँ? इसको मैं खिलाता हूँ चावल खिलाता हूँ, गंदम खिलाता हूँ, गंदम का जो दलिया बनाया है वो खिलाता हूँ। घर में जो हम रोटी खाते हैं वो थोड़ी सी डाल दी। तो इस तरह घर की जो खुराक होती है, जो साफ़ सुथरी पाक, वो इसे खिलाई जाती है। और ये इतने बड़े 35 दिनों में कैसे हो जाते हैं? इनको जो है वो फीड खिलाई जाती है। उस फीड के अंदर मुर्दार जानवरों का खून होता है, उनकी चर्बी होती है, उनकी दुम होती है, उनकी अलाइशें होती हैं, जो दुनिया जहाँ की गंदगी होती है हराम की, वो सारी उसमें फीड में मिलाई जाती है। फिर उस फीड के अंदर तरह तरह के केमिकल्स जो है वो उसमें मिलाए जाते हैं। आर्सेनिक यानी संख्या एक जहर है, वो उसके अंदर मिलाया जाता है इसके वज़न को बढ़ाने के लिए। और आपके इल्म में शायद ये बात हो या ना हो कि संख्या इंतहाई ख़तरनाक जहर है, एक धात है, वो इनकी फीड के अंदर मिलाई जाती है, जिससे इनका गोश्त, इनका जिस्म जो है फूल कर इतना बड़ा हो जाता है। तो वो संख्या क्या करता है, वो इंसान, जब आदमी मुसलसल संख्या इस्तेमाल करता है तो उससे इंसान का जो गोश्त होता है वो हड्डियों से अलग हो जाता है, और उससे फिर जोड़ों के दर्द की बीमारियां वगैरह, इस किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। और उसके अलावा जो है
اس کے گوشت کے اندر جو یعنی کیمیکلز وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جسم کے اندر موٹاپا پیدا ہوتا ہے، جگر کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یرقان، ہیپاٹائٹس وغیرہ یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ پھر اس کا گوشت مسلسل استعمال کرنے سے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ 8 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا خطرناک ہے۔ پھر کینسر کی، پھر یہ سنکھیا جو ہے آرسینک جسے کہتے ہیں، دھات جو ہے، اس سے جو ہے وہ کینسر کی بیماریاں، جوڑوں کے درد، یہ بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کا جو مدافعاتی نظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمارے جسم میں ایک مدافعاتی نظام رکھا ہے کہ بیماریاں جب حملہ آور ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جسم کا مدافعاتی عمل جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سردیاں جب ہوتی ہیں تو ہم اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم جو ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کے اندر حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے دفاع کے لیے۔ تو اس طرح ہر بیماری کے دفاع کے لیے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مدافعاتی نظام رکھا ہے، تو وہ مدافعاتی نظام اس کے گوشت کھانے سے ختم ہو جاتا ہے، اور بیماریاں جب ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ہمارا جسم جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا گوشت کھانے سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو موٹا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے 30 دنوں میں، 35-40 دنوں میں اس کو بڑا کرنے کے لیے اس کی جو فیڈ ہوتی ہے اس کے اندر کثرت کے ساتھ اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا گوشت جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا مرکب ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پھر جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جب اتنی بڑی مقدار میں مسلسل اینٹی بائیوٹک جاتی ہے تو اس سے پھر ہمارا جسم اینٹی بائیوٹک کو جو ہے وہ اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ پھر ہم جب کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کوئی اینٹی بائیوٹک دوائی لکھ کے دیتا ہے تو اس کا اثر ہمارے جسم پر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہلے سے اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے ہمارے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کو میں نے گھر میں پالا ہوا ہے، گھر کی روٹی اور چاول اور گندم یہ چیزیں اس کو میں کھلاتا رہا ہوں، اور یہ عمر اس کی کم ہے، اس کی عمر 35-40 دن ہوگی، اس کی عمر 50 سے 60 دن کے درمیان اس کی عمر ہے، اور یہ اتنا موٹا یعنی ادویات کے ذریعے، کیمیکلز کے ذریعے اس کو گوشت کو اتنا پھلا دیا گیا ہے جیسے غبارے کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے، اور اس کے اندر اتنی جان بھی نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو یہ اس کو دیکھیں، اس کو جو ہے وہ ابھی چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ادھر کھڑا ہے، ورنہ اس کو پکڑنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ آج صبح بھی کوا اس کے پیچھے لگا رہا اس کو پکڑنے کے لیے، اور اس نے بڑی کوشش کی کوے نے، لیکن اس نے جان بچاتا رہا کوے سے، کوا اس کو نہیں پکڑ سکا، اتنی اس کی رفتار ہے، اور اتنی، حالانکہ ہے یہ بھی فارمی ہے، یعنی یہ دیسی نہیں ہے، فارمی ہے، لیکن اس کی آپ دیکھیں اپنی جان اس کی دیکھیں، یہاں سے یہ چھلانگ لگا کے ادھر بھاگ جاتا ہے، ادھر بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو، یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ اس نے چھلانگ لگائی اور نیچے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے، یہ سارا چیز میں نے اس لیے کی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں اور کتنی ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مزید موٹیویشنل اور رہنمائی سے متعلق ویڈیوز کے لیے یوٹیوب سرچ میں نقطہ گائیڈنس لکھیں، سبسکرائب کریں اور چینل وزٹ کریں، جہاں سینکڑوں ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔